अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बातचीत इंटरव्यू स्पेशल में आपका मेजबान मुजीबुर रहमान साहिल आज एक नए इंटरव्यू के साथ ऐसी शख्सियत के साथ हाजिर है कि आप उनके साथ बातचीत हमारी देखेंगे, गुफ्तगू देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये दुनिया में कौन कौन से काम जो है वो कैसी कैसी शख्सियत कर रही हैं, लेकिन वो मंजरे हम पर नहीं आते बल्कि अपना काम करते हैं और काम पर यकीन रखते हैं। उनको लगता है कि काम किया जाए और काम जो है वो पुकार उठे, बजाय इसके कि खुद बंदा चिल्ला चिल्ला के बताए कि क्या क्या मेहनत की है। तो मेरी मुराद मेरे साथ इस वक्त इलियास अमीन साहिब मौजूद है, बरतानिया से तशरीफ लाए और मैं तो बहुत ममनून हूँ कि इन्होंने हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए कुछ वक्त निकाला। मसरूफियात भी बहुत ज्यादा है। ये एडमिन डायरेक्टर है पाक ब्रिटिश आर्ट्स के। पाक ब्रिटिश आर्ट्स एक ऐसी तंजीम है जिसने दुनिया के तकरीबन यूं समझ लें कि आधी आबादी जो है वो पाक ब्रिटिश आर्ट्स के दायरे में आती है, क्योंकि बड़े बड़े ममालिक में 40 के करीब या 40 से ज़ायद ममालिक हैं। वो बात करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पे पाक ब्रिटिश आर्ट्स अपना भलाई का काम कर रही है। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। जी वालेकुम अस्सलाम जी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाक ब्रिटिश आर्ट्स बेसिकली बनाने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि फलाह इंसानियत हो, लोगों को करीब किया जाए, दूरियों को ख़त्म किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वैसे तो बेसिकली तकरीबन हमारे बानी जो डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब हैं, अरसर 25 साल से जो है वो खिदमत खल्क़ का काम कर रहे हैं। मगर ये है कि 4 साल पहले हमने यूके में मैनचेस्टर में जो है इसकी बुनियाद रखी पाक ब्रिटिश आर्ट्स की। अच्छा लियाज साहब, एक बात जो यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन के लिए पूछना चाहूंगा, ये इसका नाम पाक ब्रिटिश आर्ट्स है, यानी पाकिस्तान और बरतानिया इसमें आता है, लेकिन इसको आपने पूरे वर्ल्ड तक फैला दिया है। ये क्या लॉजिक है पाक ब्रिटिश आर्ट्स का? उसकी वजह ये है कि हमने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जो है वो यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज में गुजारा है जी। तो यूके में जो है वो पाकिस्तान कम्युनिटी ज्यादा है और उनका उर्दू से जो है ना वो जो पुराने लोग हैं जो पहले आए हुए हैं 30-35 साल पहले, उनको तो उर्दू जुबान का कोई, पंजाबी जुबान का कोई बैरियर नहीं है। मगर जो नई नस्ल है या उनकी 3rd या 4th जनरेशन जो आ गई है, तो उनमें से बदकिस्मती से तो 30-40% लोग ऐसे भी हैं जो उर्दू से बिल्कुल ही ना आशना है जी। तो बस एक अज़म लेके चले हैं, क्योंकि जितना कल्चर के करीब होंगे, जुबान के करीब होंगे, वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उतना ज्यादा जो है ना वो बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जब डॉक्टर यूनुस अमीन साहब का आपने भी जिक्र किया, माशाल्लाह मैंने उनकी स्टार्टिंग से स्ट्रगल जो है वो भी देखी है पाक ब्रिटिश आर्ट्स के लिए, और इसी वजह से मुझे ये फख्र महसूस हो रहा है कि पाक ब्रिटिश आर्ट्स के एडमिन डायरेक्टर जो है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं ये मतलब एक और सवाल इसी में से निकलता है कि पाक ब्रिटिश आर्ट्स यानी पाकिस्तान का मतलब हिंदुस्तानी कल्चर है हमारा, जाहिर बात है बरसगीर का जो कल्चर है, और ब्रिटिश यानी बरतानवी कल्चर है। इससे मेरा ख्याल है कि आपकी इससे मुराद है कि जो यूरोपियन कल्चर है उसके दरमियान में आपने एक पुल बनाने की कोशिश की है, ऐसा ही है? जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है और अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम काफी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जो है ना, इंशाल्लाह जो है हम इसको मजीद और बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। अभी फिलहाल जो है हमारी तंजीम जो है वो 18 ममालिक में जो है वो तकरीबन रजिस्टर हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो 40 के करीब ममालिक में जो है ना हमारे अहदेदार मौजूद हैं। इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में जो है अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि हम पूरी दुनिया में इंशाल्लाह जो है पाक ब्रिटिश आर्ट्स और फलाह इंसानियत के काम को इंशाल्लाह और तरजीह देंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि पाक ब्रिटिश आर्ट्स जो है वो किन किन कामों पर, मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर पाक ब्रिटिश आर्ट्स काम कर रही है, कौन कौन से मीडियम है लाइफ के जिनमें पाक ब्रिटिश आर्ट्स जो है वो फाल करती है? ये हमारे बेसिकली जो 5 ऑब्जेक्टिव हैं, तो सबसे पहले तो ये था कि फनून लतीफ़ा जो पाकिस्तानी कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, हमारी जुबान है, हमने उसको प्रमोट करना है। जो हमारे पाकिस्तानी लोग यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में रहते हैं, उनको अपनी जुबान के साथ जोड़ना है, क्योंकि जब वो जुबान के साथ जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने कल्चर के साथ जो है ना उनका लगाव पैदा होगा और एक अच्छा माहौल जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारा सबसे ज्यादा जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है बिलखुसूस कोविड के बाद जो है वो इकोनॉमिकली जो है पूरी दुनिया जो है बहुत पीछे चली गई है। तो इसलिए कोशिश ये है कि जो गरीब नादार लोग हैं उन तक खाना पहुंचाया जाए। कुछ ऐसे अफराद हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनको महाना
कैश की सूरत में, ताकि वो अपनी निज़ाम ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी जो है तकरीबन 150 के करीब ऐसे ख़ानदान हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हम महाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इंडिया में, मलेशिया में, कजाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह की घर उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1.5-2 साल में जो है हम इसको 150 को लेके इंशाल्लाह 1000 से ऊपर तक चले जाएंगे। बिल्कुल, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और जैसे आप कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह आप काम कर रहे हैं और जिस डिवोशन से आप लगे हुए हैं, तो कोई भी रुकावट जो है वो ज़ाहिर बात है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको आसानियां पैदा करेगा। लेकिन पीछे कोरोना वायरस का जो सेशन गुजरा है, अभी भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसके असरात जो है वो मौजूद है। तो आपने कोविड के सेशन में क्या आपके जो पहले ऑब्जेक्टिव्स थे उन पर ही काम किया या फिर आपने इसमें कुछ स्पेशल भी किया? हमने इसमें जो है ना बेसिकली जो है वो जो मुशायरे वगैरह थे, जो अदबी महफिलें थी, वो तो उनका तो सिलसिला जो मुनक़ता हो गया था, उसको हमने शिफ्ट करके ऑनलाइन पे ले गए। तो बेसिकली जो ज्यादातर काम हुआ है वो यही हुआ है कि हमने पहले खाने के स्टॉल लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तकरीबन 80 शहरों तक जो है उनका अहाता किया है। 2-3 शहरों में अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर भी काम चल रहा है। तो अभी पिछले हफ्ते जो है फैसलाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया था, कल मैं पाकपतन में था, उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह किया है, तो उधर चेयरमैन साहब के साथ था। तो ये है कि ऑलरेडी जो है ना हमारी कोशिश ये है कि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के सारे शहरों में इंशाल्लाह जो है ना इन फ्यूचर इसको करने का जो है ना हमारा इरादा है। ये खाने, यहाँ पे एक बात और मैं अपने नाज़रीन के लिए वाज़ेह कर दूं, खाने के स्टॉल का मतलब ये नहीं है कि मतलब सस्ता खाना फराहम किया गया, बल्कि खाने के स्टॉल का मतलब है कि मुफ्त खाना सबके लिए, ये आपका स्लोगन है मेरा ख्याल है। और खाना सबके लिए, इसका मतलब है कि आपने खाना पहुंचाने की कोशिश जो है उनको जारी किए हुए हैं और आप पूरे वर्ल्ड में जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह पे आपका जो आपकी तरफ से जहां तक हो सके वो आप मदद कर सकें। इसके अलावा जो आपने अभी बताया, मतलब आपने लोगों की मदद की है, आपने ये सरगर्मियां की हैं। इसके अलावा एक था फनून लतीफा के अलावा जो कानूनी सरगर्मियां हैं या कानूनी मुशावरत है, तो उसमें जो आम लोग हैं या कोई भी शख्स जो है वो कैसे मदद ले सकता है और कैसी मदद हो सकती है? उसके लिए ये कोविड से पहले हमारे फाउंडर साहब पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने जेलों में जो लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सजा जो पूरी कर ली है, मगर वो चंद हजार जुर्माने की वजह से जो अभी तक जो है वो जेल में हैं। बाद ऐसी औरतें हैं जिनको अंदर डिलीवरी हो गई, उनके बच्चे भी उनके साथ हैं। तो बेसिकली ये काम तो हुकूमती सतह पे करने वाला है। तो अभी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि ये अभी क्योंकि कोविड की वजह से ज्यादा महंगाई भी हुई है, गुर्बत में भी इजाफा हुआ है, तो इंशाल्लाह अगले साल जनवरी से हमारा प्रोग्राम है कि हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे और इंशाल्लाह जो है सिटी बाय सिटी जो है ना पाकिस्तान में इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी जो टीमें काम भी कर रही हैं, तो इंशाल्लाह जनवरी से जो है ना हम इसके ऊपर काम करेंगे और अल्लाह के फजल से कोशिश करेंगे कि 2022 में जो है ना इसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा लोग जो सिर्फ थोड़े से 5-10 हज़ार 20 हज़ार के जुर्माने की वजह से जेल में अभी तक कैद है, उनको जो है रिहाई दिलाई जाए। तो ये कानूनी मशावरत है, कानूनी रहनुमाई है, उसके अलावा आप कानूनी मदद जो है वो इस तरह से करेंगे। इसके अलावा आपके एक मतलब ये सारे सिस्टम है जो मतलब आपने पूरे वर्ल्ड में चलाया हुआ है और पूरे वर्ल्ड के माशाल्लाह 40 से ज़ायद ममालिक जो है, जैसे आपने अभी बताया, इससे पहले भी मुझे इस बारे में कुछ मालूमात थी, तो ये सारे का सारा जो है उसको आप लेके चलते हैं, तो ये काफ़ी मुशक्कत तलब काम है। तो टीम जो है आपकी जो बुनियादी तौर पे एग्जेक्टिव टीम है, वो उसके अरकान जो है आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है या कहीं पे आपको लगता है कि आप ये थका देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बड़ी डिवोशन के साथ लोग काम कर रहे हैं। इसमें अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर के बड़े अच्छे और मुखलिस दोस्त जो है वो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, जो अपना जो है ना अच्छे तरीके से जब भी हम उनके ज़िम्मे कोई काम लगाते हैं तो वो बड़े अच्छे और आसान तरीके से उस काम को सर अंजाम दे देते हैं। तो ये है कि भाई ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ जारी है, नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है कह सकते हैं हम कि एक तनावर दरख्त बन चुका है और इंशाल्लाह इसकी शाखें जो है वो और ज़्यादा फलेंगी फूलेंगी और अल्लाह ताला और ज़्यादा इंशाल्लाह हमें कामयाबी। एक और सवाल यहाँ से निकलता है, आप मुझे ये जो पाक ब्रिटिश आर्ट्स के लोग हैं या मेंबर्स हैं कि कौन से शोबा है जिंदगी के लोग हैं जो आपसे मुंसलिक हो सकते हैं और किस तरह से अपनी जो सलाहियतें हैं वो वक्फ कर सकते हैं? इसमें जो है ना कोई कैद नहीं है,
जैसे हमने मुख्तलिफ विंग्स बनाए हुए हैं, स्टूडेंट्स का अलहदा है, स्कॉलर्स का अलहदा है, पोइट का अलहदा है, और हर शहर की सतह के ऊपर हमने सदूर बनाए हुए हैं, पूरी एक ऑटोनमस बॉडी दी हुई है। इसी तरह सूबे के लेवल पे, कंट्री लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिफरेंट टीमें हैं। तो हर बंदा जो अपनी कैटेगरी में रह के जो है अपनी सूरत हाल जो उसको सामने पेश आ रही है, वो एडमिन कमेटी को जो है उससे रब्ता करता है। वो सदूर से भी रब्ता कर सकता है, सदूर जो है वो सूबाई लेवल पे रब्ता करते हैं, डायरेक्ट भी हमारे साथ रब्ता हो जाता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बेसिकली जो है इसमें ज़्यादातर लोग जो हमने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह डिवोशन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है अल्लाह के करके इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है और ज़्यादा अच्छा और बेहतर हो जाएगा। तो मेंबरशिप का तरीकाकार क्या है इसमें? मेंबरशिप का कुछ नहीं, बस एक लॉयल्टी होनी चाहिए, अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। तो NTPBA नहीं जाना। NTPBA से मुराद हम ये ले सकते हैं कि जो काम चल रहा है उसमें अगर बेहतरी के लिए आपके पास कोई मुशावरत है तो वो आप दे सकते हैं। कोई जिस तरह का होता है कि खामखा को प्रोपेगेंडा या अगेंस्ट जाना, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप इलाके के सदर को बता सकते हैं, ज़िले सतह पे बता सकते हैं, सूबाई सतह पे, मुल्की सतह पे चेयरमैन साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ उधर मैनचेस्टर में रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे कोई इतने ज़्यादा मसाइल नहीं है। जो लोग नहीं भी चलना चाह रहे हम उनके भी खैर खां हैं, उनके लिए भी अच्छाई के जज्बात हैं हमारे, क्योंकि हमारा काम तो जो है वो लोगों का भला करना है, लोगों के लिए अच्छा सोचना है, उनको अच्छाई की तलकीन देना और अच्छे रास्ते की तरफ जो है उनकी रहनुमाई करनी है। अभी तक जो सेगमेंट है वो बड़ा सॉफ्ट और उसमें हमारी सॉफ्ट गुफ्तगू हुई है, लेकिन अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ये पूरे वर्ल्ड में यानी 40 से ज़ायद ममालिक में ये काम कर रहे हैं और दुनिया की भलाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी तंजीमें हैं, तो वो अपने लिए या मतलब उसमें से उनके ज़ाती मफादात भी होते हैं या उनके पसे मंजर में कौन है, ये किसकी माँ पे कर रहे हैं। तो अब जो दूसरा ये हमारा सेशन है, इस सेगमेंट में हम इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछेंगे और देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड में कौन है, कौन जो है वो इनको फंडिंग करता है, किस तरह से ये काम करते हैं, काम का तरीका कार क्या है, इलाकाई सतह पे इसकी फंडिंग होती है या मुल्की सतह पे होती है या वर्ल्ड वाइड या ये खुद करते हैं, जैसे भी चलता है। तो इस बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो लिहाज साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अपने नाज़रीन के लिए, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अपने कोई उसमें मतलब होते हैं, अपनी ज़रूरियात होती हैं, अपने लवाजमात होते हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं, या कई लोग जो हैं उनको ये बड़ा शौक होता है कि उनका कहीं ना कहीं पे नाम आ जाए, वो इस वजह से काम कर रहे होते हैं। तो आपका ये काम करने का वर्ल्ड वाइड जो बुनियादी मकसद क्या है? जी बेसिकली इसमें ये चीज़ है कि बेसिकली तो हम ये काम पिछले 25 साल से कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया जी। मगर ये है कि बरतानिया में हमने इसको 4 साल पहले शुरू किया है। इसमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से ना मुल्की सतह पे ना इंटरनेशनल सतह पे अभी तक किसी से फंडिंग नहीं ली है। हम अपने खुद की बुनियाद के ऊपर ही कर रहे हैं। हम अपनी आमदनी का, मेरी और वाली जो है डॉक्टर यूनुस अमीन साहब की, हमारी आमदनी का 70% जो है या इससे ज्यादा भी हो जाता है वो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो हमें किसी से फंडिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो पूरी इंतजाम कर देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है। अच्छा, कोई वर्ल्ड में ऐसे वॉलंटियर तो होंगे ना जो आपका साथ देना चाहते होंगे या चाहते होंगे कि वो भी इस पर खर्च करें, भलाई का काम है, तो उसके बारे में आपका क्या लाया अमल होता है? जी उसमें ये तरीकाकार है कि जैसे अभी हमारे एक शहर में जो है वो दस्तरखान चल रहा है, उसमें कुछ लोगों ने इंटरनेशनली जो हमारे मेंबर्स ही हैं उन्होंने कहा था कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मुतल्लिका जो इलाके के सदर थे उनके साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट करवा के तो उनको खुद कर दिया। हम किसी से खुद पर्सनली जो है कोई फंड नहीं लेते, ना ही हमें अल्लाह के फजल से किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हमें जो बेसिकली जो फंड प्रोवाइड हो रहे हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात कर रही है। तो इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि निज़ाम जो है बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से आइंदा भी चलता रहे। हाँ, एक और खबर जो है पीबीए के हवाले से मैंने कोविड के महीनों में सुनी थी, उस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने वहां पे मैनचेस्टर में यानी या बरतानिया में कोई जो तदफीन का प्रोग्राम जो था उसको लॉन्च किया था और लोगों की इस बारे में हेल्प की थी, वो क्या था? जी उसमें ये बेसिकली ये सिस्टम था कि जैसे 1.5 साल पहले मेरे वालिद मोहतरम ने इस जहानत खानी से पूछ कर गए थे, तो हमें फिर इस चीज़ का एहसास हुआ। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो कब्रिस्तान जाना शुरू हुए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके मूव हुए थे यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज से, उनको इतना लॉ का नहीं पता था।
تو جو نیا بندہ شفٹ ہوتا ہے اس کے مالی حالات بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً 3000 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا خرچہ آتا تھا، کیونکہ وہ قبر کے لیے جگہ خریدنی پڑتی ہے کونسل سے۔ یہ پاکستانی کتنے کا آتے ہیں؟ پاکستانی تقریباً بن جاتا ہے 6.5 لاکھ روپے۔ تو اس میں ہم نے یہ سسٹم رکھا تھا کہ جتنا وہ افورڈ کرتے ہیں وہ ڈال دیں، اگر کوئی بھی نہیں پیسہ ان کے پاس ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سارا ہی کام کر لیتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً سال سوا سال جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر کیا کام۔ ابھی کیونکہ کووڈ بھی تھوڑا سا کنٹرول ہو گیا اور ابھی اموات کی شرح بھی جو ہے پہلے سے کم ہو گئی ہے، اور ابھی لا بھی چینج ہو گیا ہے، تو ابھی جو نئے لوگ ہیں وہ یو کے موو نہیں ہو رہے ہیں اس رفتار سے نہیں ہو رہے جس سپیڈ سے پہلے ہو رہے تھے۔ تو لوگوں میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے، وہ گورنمنٹ کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں، اور بھی ہمارے علاوہ اور بھی ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں جو اس کام کو کر رہی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے، پر یہ ہے کہ ہم نے سوا سال عرصہ جو ہے نا اس میں کافی تعداد میں جو ہے نا تقریباً 200-250 سے زیادہ جو ہے نا اللہ کی توفیق سے ہم نے جو ہے اس میں شمولیت اختیار کی۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کسی کی آخری رسومات جو ہیں اس کے مذہب کے مطابق ہو جائیں، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے سنا تھا کہ وہ کہتے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی لاشیں چھوڑ کے چلے جاتے کہ ان کے پاس تدفین کے لیے جگہ نہیں ہے، ایسا بھی کچھ تھا۔ اس کے بعد پاک برٹش آرٹس نے اور حکومت برطانیہ کے درمیان جو ہے، اور لوگوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان جو ہے، پاک برٹش آرٹس نے ایک میڈیم کا کام لیا اور کوشش کی کہ لوگوں کو اس بارے میں بھی اویئر کیا جائے، اور لوگ جو ہیں انہوں نے اس سے استفادہ بھی لیا، اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے بھی اس پہ بہت زیادہ مطلب خرچ کیا ہے اور بہتری ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ فنڈنگ جو ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی ڈائریکٹ فنڈنگ نہیں ہے، اور آپ یہ 40 کے قریب ممالک جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، وہاں کی ظاہری بات ہے کہ آپ وزٹ بھی کرتے ہوں گے، یہ بہت بڑا خرچہ ہے، تو یہ مشکل نہیں ہو جاتی آپ کے لیے؟ بیسیکلی اگر ہمارا کام جو ہے وہ صرف پبلک کے ساتھ ہو، آرگنائزیشن کے ساتھ ہو، تو پھر یقیناً اس میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو ہمارا بیسیکلی جو ہے کنیکشن ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو تمام مخلوق کو دے رہا ہے، تمام جہانوں کو دے رہا ہے، تو اس لیے ادھر سے آنے میں کمی نہیں ہو سکتی، ادھر سے آنے میں کمی نہیں ہو رہی تو ہماری طرف سے بھی آگے جانے میں کمی نہیں ہو رہی۔ بالکل، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کمی نہیں آ رہی ہے، تو بڑی خوبصورت بات ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ رازق اس کو مان لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے رزق میں کمی تو نہیں کر سکتا، یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے نیکسٹ جو ہیں وہ کیا پروگرام ہے، نیکسٹ کیا اسپیشل ہے، آپ پاک برٹش آرٹس میں کیا نیا لے کے آنے والے ہیں؟ ابھی جو ہے فی الحال ہمارا جو ہے پروگرام یہ ہے کہ ایک تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر دسترخوان لگیں گے کھانا سب کے لیے، اس کو انشاءاللہ جو ہے مزید ترویج دیں گے۔ اس کے لیے مختلف شہروں کے صدور جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو انشاءاللہ پہلے تو اس کو تھوڑا سا پروموٹ کرنا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر اس کے جو قیدی ہیں جیلوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے بھرپور کام کرنا ہے۔ یہ ہمارے 2 مین پروجیکٹس ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان فیوچر جو ہے وہ ادھر آئیں گے، پھر ہماری پانی کی سبیل وغیرہ لگانے کا بھی پروگرام ہے، کیونکہ جیسے فیصل آباد کی مثال لے لیں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن میں جو ہے فلٹر والا پانی اویلیبل نہیں ہے، تو اس طرح کا سسٹم لگا دیں گے ہم۔ تو کمشنر صاحب کے ساتھ لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، تو ہمارا پروجیکٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم 100 کے قریب جو ہے وہ فلٹر پلانٹ جو ہے وہ صرف فیصل آباد میں لگائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اس کو پورے ملک میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے جیسے جتنی آپ نے گفتگو کی ہے اس میں نے ایک چیز جو ہے اس کو جج کرنے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ تر کام جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے، صحیح ہے؟ جی، پاکستان میں زیادہ کام ہو رہا ہے، انڈیا میں کام ہو رہا ہے، نیپال میں کام ہو رہا ہے، سری لنکا میں کام ہو رہا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ 3rd ورلڈ کنٹری ہیں، ادھر غربت زیادہ ہے، ادھر لوگوں کے مسائل زیادہ ہے، حکومتوں کو بھی اپنے مسائل ہیں، ان کی بھی اپنی پریشانیاں، کوئی حکمت عملی کی کمی ہے، مختلف چیزیں مل جل کے جو ہے نا ادھر زیادہ ضرورت ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پہ مطلب پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، پاکستان میں یا جیسے آپ نے 3rd ورلڈ کنٹریز کے نام لیے ہیں، وہاں پہ زیادہ مسائل جو ہیں وہ غربت کے صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہ لوگ اویئر نہیں ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ پیسہ نکالنا کہاں سے ہے، پیسہ پیدا کہاں سے کرنا ہے، یعنی ان کو اکانومی سپورٹ جو ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے کوئی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بنائے جائیں یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جہاں پہ ٹیکنیکل تعلیم دی جائے، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مختلف ہنر جو ہیں وہ سیکھ کے آگے نکلیں تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی اس میں میرے خیال میں یہ چیز بڑی ضروری اور اہم ہے
کہ اس کو حکومتی سطح کے اوپر جو ہے نا اگر اس کو ڈیل کیا جائے گا نا تو لائف کو ہم ایزی کر سکتے ہیں. اب اس میں انٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے. بیسیکلی ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہے نا ایسے عوامل شامل ہیں. تو سیاست کو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے, تو اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جو اس وقت نہیں ہو رہا. تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے, سیدھے راستے چلنے آسان کر دے تو بہتری آ جائے گی. اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل بنا لیا گیا ہے. اچھا آپ مجھے نا یہ بتائیں, آنے والے ادوار میں آپ کے شیڈول میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کوئی تعلیمی ادارے بنائیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں؟ جی ہمارے ایک ممبر ہیں, انہوں نے یہ کام ان کے ذمہ لگایا تھا ڈاکٹر صاحب نے, تو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ہے. زیادہ سطح پہ نہیں کام کر سکے ابھی تک ہم. تو یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں اس میں تقریباً 5 کے قریب جو ہے نا پچھلے سال میں جو ہے نا ابھی تک جو ہے ہمارے فلاحی اسکول جو ہیں جن کے اوپر فری ایجوکیشن ہے وہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پروجیکٹس زیادہ ہیں, تو ابھی ہمیں اور مزید جو ہے نا اچھے لوگوں کی ضرورت ہے جو والنٹری کام کریں, جن کا ہمیں وقت چاہیے. تو الحمدللہ ہمارے 2-3 ایسے دوست ہیں جنہوں نے اس کام کو ہمارے ساتھ ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے ان کو جو ان کو بنیادی ضروریات تھی وہ اس کے اوپر ان کو گائیڈ بھی کیا جس طرح کی بھی ماتمے کو تھی. تو الحمدللہ یہ ہے کہ 5 کے قریب سکول جو ہے انہوں نے سوات کے علاقے میں جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم مزید پروموٹ کریں گے. ہمارا بیسیکلی جو پروگرام ایجوکیشن کے حوالے سے ہے اس میں جو اندرون سندھ آ گیا, کوئٹہ وغیرہ, بلوچستان کا علاقہ آ گیا, KPK کے جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ بالکل ہی زیادہ ایجوکیشن جو ہے وہ لو لیول پہ ہے یا لوگوں میں پسماندگی زیادہ ہے, تو انشاءاللہ اللہ کے گھر امید ہے کہ اس کو جو ہے نا آنے والے چند مہینوں میں جو ہے نا اس کے اوپر اور زیادہ توجہ دیں گے اور انشاءاللہ اور مزید جو ہے نا اس میں اور زیادہ اسکول ایڈ کریں گے اور زیادہ لوگوں کو ایڈ کریں گے تاکہ جو ہے اس کام کی اور زیادہ بہتری آ سکے. اچھا اسی کوشچن جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں میں, اسی سوال کو ہی. میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, لوگوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں جو سہولیات ہمارے یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی استعمال نہیں کرتے, جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں جیسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی استعمال نہیں کرتے جو ہمارے پاس سہولیات پہلے سے موجود ہیں. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یا کچھ اس طرح کے ادارے جہاں پہ ہنر جو ہے وہ سکھایا جائے, کوئی فنی تعلیم دی جائے, اس بارے میں لوگوں میں اویئرنیس دینے کے لیے, لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی لٹریچر جو ہے اس طرح کا پبلش کیا جائے یا پھر کاؤنسلنگ سیشن ہونے چاہیے. تو اس بارے میں میرا کوشچن ہے کہ اس بارے میں آپ کی کیا ہے؟ اس میں جو اگر ہم دیکھیں نا میرے ذاتی طور پہ, کیونکہ میں نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ یورپ میں UK میں گزر رہا ہے, جی میرے خیال میں جو سب سے بڑا فرق ہے نا ہماری یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں اور ان میں کہ وہاں پہ ہر فرد جو ہے وہ مل کے کام کرتا ہے. اس میں صرف حکومت نہیں ہوتی یا ایک پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نہیں ہوتا, اس میں ٹوٹل صرف کیبنٹ ہی نہیں ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ جو ہے اس کو اپنا ملک سمجھتا ہے, اس کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں ابھی تک یہ نظام ہے کہ چھوٹی سی چیز میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے یا لیجسلیشن کرنی ہے تو ہر بات کے اوپر سینٹ کو اسمبلی کو ٹچ کرتے ہیں. ادھر ایون کہ ایک چھوٹا سا جو کلرک ہے اس کے پاس بھی اتھارٹی ہے, اگر اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آئی ہے یا جو اس کے سامنے اس کے ایکسپیرینس میں کوئی ایسی چیز آئی ہے تو وہ اپنے جو اس کا متعلقہ ڈائریکٹر ہے یا اس کا ہیڈ ہے اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے, اور ایسی صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ملک کا لا بن جاتا ہے. بالکل. تو اگر اس سطح پہ ہم لے کے جائیں گے نا تو بیسیکلی جو ہے پاکستانی ایک انٹیلیجنٹ قوم ہے, صرف یہ ہے کہ اچھے حالات نہیں ہیں, اچھے وقت کا انتظار ہے. تو باقی دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا, بہتری کے اوپر ہی یقین ہے, اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے گا. جی میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے اور اس میں نے موسٹلی یہ دیکھا ہے کہ زیادہ باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرے گا اور آپ بھی کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں مددگار ہو رہا ہے, اور آپ کا کام جو ہے, بلکہ آپ کا کیا کام ہے, یہ اللہ کا ہی کام ہے, وہ چل رہا ہے. تو یہ بڑا اچھا لگا مجھے اپنے ناظرین کے لیے. یہ پیغام جو ہے, یہ پروگرام جو ہے پیغام بن جائے گا کہ زندگی میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کی ہمدردی کریں, لوگوں کی مدد کریں, کیونکہ یہی انسانیت ہے, یہی بھلائی ہے, یہی اخلاقیات ہے, یہی مذہب ہے.
کیونکہ انسانیت لفظ جو ہے اصل میں مذہب نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے. میں اکثر لوگوں کے ساتھ اس بارے میں تکرار کر لیتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذہب کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ مادیت کی وجہ سے ہوئی ہیں. مذہب کوئی بھی ہو وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کی بھلائی کرنی چاہیے. تو آپ کا جو کام ہے پورے ورلڈ میں چل رہا ہے وہ بہت, اس بارے میں بات کر کے بڑا اچھا لگا. وقت کی قید نہ ہو تو آپ کے ساتھ باتیں کرتے جائیں, کیونکہ ایک سے ایک پہلو جو ہے اس کے دربار ہوتے جا رہے ہیں, لیکن وقت کی قید سے نہیں نکل سکتے. تو آج کا پروگرام جو ہے اس کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں. ناظرین, اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پاک برٹش آرٹس کے کسی ممبر کے ساتھ اسی طرح گفتگو کریں گے اور دیگر پہلو جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.